Man has a certain pattern that makes him specifically human, and no man is born without it. We are only deeply unconscious of these facts because we live all by our senses and outside of ourselves. スイス人精神科医カール・グスタフ・ユングは20世紀の偉大な思想家の一人、指導者ジグムント・フロイトと共に精神分析の基礎を築いた。ユングの思想は心理学の基礎だけでなく、宗教学や文学でも重要だ。ユングは世界中で有名になった。しかし故郷スイスではさほど人気がないと、チューリヒのユング研究所副所長のベレナ・カスト教授は感じている。Also grundsätzlich ist es halt so, das ist so dieses Thema, der Prophet gilt nichts im Vaterland. Gerade Amerikaner scheinen sehr mehr interessiert zu sein an Jung. Vielleicht auch in Italien, das kann ich weniger beurteilen. Aber grundsätzlich kämpfen wir ja im Moment hier in der Schweiz. Good morning. I'm Dr. Jung. バーゼルにはユング心理学の講座が一つあるものの、スイスの大学でこれを専門に教える教授はいない。ユングの論文には議論を醸し出すものもあるが、ユング心理学者以外の人でもユングの存在感は最近薄れていると感じている。なぜだろうか。Je pense qu'il y a des aspects pratiques. Ça veut dire que la psychanalyse, telle que je l'ai vécue en tant que jeune homme, à 4 séances par semaine, pendant 3 ans et demi, c'est quelque chose qui n'est pratiquement pas faisable du point de vue de la vie courante aujourd'hui. Qui va pouvoir distraire sur son temps de travail, en tout cas 2 à 3 bonnes heures pour aller chez son psychanalyste? 今のユング派の心理療法士は短期間の精神分析も行っている。ユング研究所を訪れる外国人学生や専門家は多く、ユングは外国で人気が高いことがわかる。Muito popular, extremamente popular. Nós temos mais de um grupo que ensina em São Paulo. Nós temos 2 ou 3 grupos que dá o curso de especialização em psicologia analítica. 日本でユング心理学がとても重要になったのは、ここチューリッヒで日本人として初めてユング派の分析家の資格を取得された河合先生の影響が大きいと思います。河合先生は文化庁の長官もなさったんですけども、箱庭療法やユング心理学の考え方の非常に大事な部分を日本に持ち帰られて広めておられました。Maybe it's the creativity and the open space that allows people to really tap in to find resources that they didn't even know they had, especially children who, have been stigmatized and labeled as a certain diagnosis, let's say, and then suddenly they have all these abilities that they didn't know about. ユングは一般的な心理学やニューエイジムーブメントだけでなく、マネジメント理論や人格テストにも影響を与えた。Ich habe lange im internationalen Human Resources Management gearbeitet und ich fand das ein hilfreiches Tool im Sinne von der Diversity. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Vielfalt und die Wertschätzung auch der Vielfalt. Und da ist es sicher ein hilfreiches Tool. Ich finde es auch sehr nützlich für die Persönlichkeitsentwicklung, gerade in therapeutischer Sicht. I come from the field of business. The Jungian psychology really touches on many aspects of the unconscious, the personal unconscious and the collective unconscious, and you can apply it basically into every field of life and work and study. 我觉得现在中国就如果正常人看心理医生，一般都是很少的。我觉得而且用的这些东西，我觉得它的这个方法论是可用的，但是它的那背景啊，因为它背景都是希腊神话啊，然后这个基督教啊。那这种东西，结果中国人因为他的就是梦境也会不一样，然后你在文化の壁を乗り越えるのは難しい。しかしスイスではユング心理学の大学講座を文化研究の分野で開けるかもしれない。ユングの手法は今でも文化を理解する際に用いられているからだ。
La découverte des aspects plus ésotériques comme la synchronicité ou l'inconscient collectif ou la psychologie des profondeurs l'a amené à se détourner de Freud et à faire quelque chose de beaucoup plus ésotérique et d'aller au-delà, d'aller dans la direction plus du paranormal. Mais ce sont aussi des éléments culturels, ce sont des éléments qui échappent au domaine de la médecine et qui entrent dans un fond commun de l'humanité qui m'intéresse moi en tant que personne, mais moins en tant que médecin.